ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ শোরুম ମାନଙ୍କୁ ଫେଲି ଯିବା ବୋଲେ କଲେକ୍ସନ ଖାଲି ଡିଜାଇନ ମାନେ ଦେଖୁ ତ আজি ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ ପଡବା होलसेल रेट रे ही पाबे आंचल देखुन केनता दिसुची जी শোরুম नु 7-8 हजार सस्ता हवा तो सियोर सियोर ए देखुन हला वायरल कलेक्शन में देखो साड़ी आज कलेक्शन देखा सब प्रीमियम क्वालिटी साड़ी देखो सब पूरा एक एक नंबर साड़ी एटा से शोरूम क्वालिटी साड़ी है शोरूम क्वालिटी साड़ी है देखो आंचल देखो एटा आंचल हला ए तार धड़ी फूलटा अलगा अछि आज्ञा ए देखो ए धड़ी फूल के चपाकुड़ हो कहसन चपाकुड़ हो फिर आइए ए देखो एनिमल वाला उत्कल लक्ष्मी एनिमल वाला उत्कल लक्ष्मी केनता दिसुची खाली देखो एटा सब जगह रे आपण देखबा लेबी ना पा ए देखो तार आंचल भी एनिमल डिजाइन अछि देखो ए देखो आंचल देखो केनता दिसुची देखो आ पूरा फुल बॉडी देखो ब्लाउज पीस वर्क आसबा केनता दिसुची देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर लागला ब्लाउज पीस वर्क इता रेट आसबा 9500 मात्र 9000 लाइट कलर गुडे अलगा प्रकार ही लोग पसंद करछन देखो आंचल हला आ बॉडी देखो प्योर पाटो रे एतकी बढ़िया सुंदर दिसबा देखो लाइट कलर रे 18000 टंका रे सबको जुहार फिर तरह स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के फिर के पहुंची लो रेमंडा गारो गुलशन मेहर दांकर दुकान के दुकान रो नाला प्रिंस संबलपुरी साड़ी आपन में बहुत ही बढ़िया बढ़िया तांकर संबलपुरी साड़ी देखबा ले पेबे प्रत्येक हफ्ता सब अपडेटेड कलेक्शन देखासन आ सब बेले ही मार्केट नु कम प्राइस ही 500-700 टका सब साड़ी रे कम ही देखासन आ जेन क्वालिटी साड़ी मिलसी आपण कहीं खोजबे बेले भी ना पार आज का जेन कलेक्शन देखमा आपण डिमांड करते से ही कलेक्शन मन आज का देखमा तो केनता कलेक्शन अछि आ केनता ऑफर चली छै आ केन रेट रे मिलु छै सेटा के देखमा तो वीडियो के आरंभ रु लास्ट तक देखुन बहुत ही बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी देखमा खास रेमंडा गा प्रिंस संबलपुरी साड़ी गुलशन मेहर तांकर दुकान केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन हैंगिंग करि जे देखुन बड़ बड़ शोरूम मान को भी कलेक्शन माने आपण खोजबे बेले नाइ पान देखुन हमर रेमंडा गान रे देखुन होलसेल रे सस्ता दाम रे देखबा ले पाबे आ याडे देखुन एटा देखुन संबलपुरी साड़ी कलेक्शन कम दाम के याडे देखुन थार रो भी कलेक्शन आ याडे देखुन जेना देखुन पाटो साड़ी रो सेक्शन ना कितना प्रीमियम क्वालिटी साड़ी कलेक्शन यानो आपण देखबा ले पाबे तो जाओ ताकोन के स्वागत आज्ञा नमस्कार मुन्ना होचे गुलशन मेहर डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ गाँटा होचे रेमंडा यूको बैंक पाखे ही घरटा अच्छे यूको बैंक सामना रे आसबे बैनर लगा छे बैनर एरो चिन्ह अच्छे पोले आसबे आराम से पोले आसबे जदी भी एड्रेस जनरली असुविधा बा दादा अपन फोन नंबर तो दिया है सेनु फोन करबे हमें लोकेशन पतर टाइम पड़ले हमें आपन को नहीं बिल जिमु सेति भी सुविधा अछि सेतकी भी सुविधा अछि आज वीडियो रे जहाँ देखा साड़ी ऑनलाइन भी मंगे पारबे नहीं ऑनलाइन बिल मंगे पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन बेहतर सुविधा अछि तो आजिर वीडियो रे हमें काना करमा सब वीडियो रे हमर देखबे 700 नु हमर साड़ी माने आरंभ होतेसी तो आजिर वीडियो रे हमें आज पूरा हाई रेंज रो साड़ी माने देखामा जेंडा लोग खोजुतिसन आ तार परे हमें पाटो साड़ी देखामा पाटो साड़ी देखामा कम रेंज रो बिल्कुल साड़ी देखा नहीं हुए जेंडा कि पाटो साड़ी रो हमर माने कस्टमर माने बहुत कहउजन पाटो साड़ी ना देखाबार पाटो साड़ी आजिर वीडियो रे हमें देखाबा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखबा आजिर स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला देखुन एंता सब एंता कलेक्शन माने देखमा देखुन ए देखुन ब्लाउज पीस वर्क आसबा एटा देखुन ए देखुन डिजाइनर कलेक्शन एटा देखुन हमर एटा होचे आंचल डा हला ए देखुन ब्लाउज पीस एंता वर्क आसबा ए देखुन फुल बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागा देखुन एंता दिसुचे देखुन एतार रेट आसबा 9500 टका 9500 रे 9500 रे आसबा क्वालिटी वाला संबलपुर से देखुन 9500 रो ए देखुन आ गुटे देखुन ए देखुन हमें केतेटा रेट बतामु केतेटा रेट नहीं बताऊं काले कहले हमको बुनकर माने भेल मना कोचन इता रेट शो कले असुविधा हवा बोली बोले सेले बोली देखुन फोन करके पचरे पारबे ए देखुन फुल बॉडी देखुन बहुत सुंदर लावा कलेक्शन एता दिसु चीज इधर दाम अपन एतार दाम भेल 9500 ए देखुन आ गुटे सफ्टार डिजाइन अछि एतार ब्लाउज पीस वर्क आसबा ब्लाउज पीस वर्क देखुन आ पूरा फुल बॉडी रे देखुन ब्लाउज पीस वर्क आसबा केनता दिसुचे देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर लागा ब्लाउज पीस वर्क एता रेट आसबा 9500 मात्र 9500 ए देखुन आ गुटे सुंदर कलेक्शन देखुन ए देखुन ए सबुतिर ब्लाउज पीस माने आसबा आज्ञा जेनतिर ब्लाउज पीस ना से बोली कहि दमु लेकिन जहाँ भी थुआ होचे साड़ी सबुतिर ब्लाउज पीस माने आसबा ए देखुन ब्लू कलर रे एता रेट आसबा 9000 टका रे मात्र 9000 टका रे ए देखुन आगो देखिथिबे आपण बोइतो साड़ी हला तार मॉडल माने चेंज करा हे करी देखुन हे बोइतो है मॉडलिंग करा हे करी एटा आसीचे
এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা ওয়ার্ক वाला দেখুন এটা দেখুন এ দেখুন তার আঁচল আঁচল বই হেলা বইতো আছে এ দেখুন ব্লাউজ পিস রে বিল ওয়ার্ক রে ওয়ার্ক আছে দেখুন যেনটা ধড়ির আছে দেখুন আমার ব্লাউজ পিস রে বিল হেটা আসবা এ দেখুন আসি ଯିବା ফুল বডি দেখুন কেনটা কলর ভরা কাম কি দেখুন কেতে কোয়ালিটি वाला এটা শাড়ি দেখুন এটা 4 পিস আসিছে আজ্ঞা এটা রেট আপন টিকে ফোন করে করে বুঝি দেবে বুঝি দেবে আপন হেলা এ দেখুন 4 পিস আইছে এটা হুম হেলা তারপরে দেখামা এ দেখুন এটা দেখুন ভাইরাল হইতা থরে না মজিনু হ্যাঁ এটা বহুত ভাইরাল হয়েছিল স্টার সফটওয়্যার দেখুন স্টার সফটওয়্যার এটা এটা দেখুন আঁচল দেখুন ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন স্টার সফটওয়্যার সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন ভাইরাল কালেকশন আপনারা নেই পারবে এ দেখুন হুম ডিজাইন মানে খালি দেখুন আজির ডিজাইন মানে এটা বড় বড় শোরুম মানকু भी ফেলি ଯିବା বল দেখুন এই কালেকশন খালি ডিজাইন মানে দেখু তাও আজি এটা হোলসেল রেট পড়বা হোলসেল রেট রে হি পাবে আঁচল দেখুন কেনতা দিসুচি জি শোরুম নো 7-8 হাজার সস্তা হবা তো সিওর সিওর এ দেখুন হুম হেলা দেখুন কেন্দা কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন এ দেখুন এটা भी यानी बहुत ही ভাইরাল হইছে শাড়িটা এ দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला আর কাছিবা হেলা ফুল বডি দেখুন ফুল বডি বহুত বঢ়িয়া সুন্দর দিশুছে হেলা এ দেখুন হুম এটা দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কেনতা দিসুচি দেখুন আমার শাড়িটা উল্টা দেখে দেইছো लेकिन দেখুন কেনতা দিসুচি জি এ দেখুন এটার আঁচল একলা পড়বা আগে আঁচল দি 3500-4000 টাকা খরচা হয়েছে এতকিরি তার কারুকার্য হইছে হ্যাঁ এ দেখুন শাড়ি দাদা 11 র শাড়ি মানে भी মেইনটেইন করছো বলি দেখুন এটা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন হেলা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला দেখুন ব্লাউজ পিস बहुत से देखी थी এটা ফটো বাগলে মিলবা কি না মিলিটা এটা মানে ফটো নাই মিলে আগে দেখবে বলে ভিডিও দেখুন এ দেখুন ফুল বডি হেলা এটা ভালো লাগে এই ভিতরে আইতি আপনারা সিলেক্ট করে নেবার পড়বা এই দেখুন মাছর সবটা স্টার সবটা এ দেখুন আঁচল আঁচল হেলা আপন ফুল বডি কোয়ালিটি 11 ର শাড়ি আপনারা রেমন্ডাগা গুলশন মেহের দাঙ্কর দোকান রহি আপনারা এটা দেখবা লাই পাই পারবে আপনারা এ দেখুন আগুতে ভিল এটা আমরা টপ সেলিং ভাইরাল কালেকশন মানে দেখুন শাড়ি আজিরা কালেকশন দেখা যায় সব প্রিমিয়াম কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন সব পুরা এক এক নম্বর শাড়ি এটা সে শোরুম কোয়ালিটি শাড়ি যেটা শোরুম কোয়ালিটি শাড়ি এ দেখুন আঁচল দেখুন এটা আঁচল হেলা এটার ধরি ফুলটা অলগা আছে আজ্ঞা এ দেখুন এই ধরি ফুলকে চপাকুড় হোক কহসন চপাকুড় হোক হেলা এটা সুন্দর গুটে গুটে শাড়ি গুটে রিলস বা বাবু হাই লেভেল শাড়ি মানে এটা এ দেখুন দেখা হইছে 7 কলর 7 হাতি গে 7 কলর 7 হাতি হাতি এটা भी बहुत ভাইরাল শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে এ দেখুন মাছ বিল 7টা কলর 7টা মাছ হেলা ফুল বডি দেখুন এই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে গুলশন মেহের কেনতা দিসুচি বহুত বড়িয়া সুন্দর দিসুছে আপনারা মগাই পারবে নিশ্চিত হিসাবে অর্ডার করু এ দেখুন হ্যাঁ গুটে ট্রিপল স্টার সবটা এটা তো আমার আগর ডিজাইন মানে বাকি দেখে দউছে এটা স্টাম্বরা ডিজাইন মানে স্টামরা ডিজাইন মানে এটা এ দেখুন কেনতা দিছি খালি দেখুন হেলা এ দেখুন এটা भी দেখুন বহুত ভাইরাল চলি এই হানিটা এই কালেকশন भी দেখুন আঁচল আর ফুল বডি দেখুন এতে বড়িয়া দিছি দেখুন হেলা মগাই পারবে এ দেখুন আ গুটে আমি আপনাকে দেখাউছি হ্যাঁ এটা আমি রিলস লে ছাড়ি দিলু মিনিমাম এটা 5-6 পিস বিকি সাইলিন অলরেডি এতকি অর্ডার আছে ইহা জেনে ফের আইছে দেখুন एनिमल वाला উৎকল লক্ষ্মী কেনতা দিসুচি খালি দেখুন এটা সবু জায়গায় আপন দেখবা লেবি না আপন এ দেখুন তার আঁচলটা भी एनिमल डिजाइन আছে দেখুন এ দেখুন আঁচলটা দেখুন কেনতা দিসুই দেখুন আঁচল হেলা আউ এটার এ দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ব্লাউজ পিস তো দাদা 5-6 বাজে ওয়ার্ক হইছে কি এ দেখুন ফুল বডিটা দেখুন দেখুন এতে সুন্দর দিছে দেখুন অ্যানিমাল প্যাটার্ন উৎকল লক্ষ্মী এটা দেখুন হাই কোয়ালিটি वाला উৎকল লক্ষ্মী যেটা কি দেখুন বেস্ট পুরো অরিজিনাল উৎকল লক্ষ্মী না এ দেখুন আগোটে এটা দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে এ দেখুন তার আঁচল হেলা
ফুল বডি দেখো ফুল বডি দেখো এ দেখুন আমি এটা এতকি দেখামা শাড়ি দেখামি বলে তো বহুতটে বাহারবা এ দেখুন আগু টেবিল দেখি তখন এটা আমার সিজন ভাইরাল ভাইরাল ডিজাইন দেখুন আঁচল বি স্টার সফটা ব্লাউজ হ্যাঁ চল বিল স্টার সফটা ব্লাউজ পিস বিল স্টার সফটা সবু আর বডি রে বি স্টার সফটা হ্যাঁ এ দেখুন হুম কেতে সুন্দর দিশি দেখুন এন্তা দিশুছে দেখুন তারপরে আমি হাজিনে আমি পাট গুড়া দু দেখাই দেমা পাট কালেকশন দেখবা পাট কলেকশন দেখামা এ দেখুন আ গুটে আর গুটে দেখুন সম্বলপুরি মাছ সফটা আছে আর মাছ সফটা গুটে তলে দেখাইছে গুটে এ দেখুন এটা দেখুন কোয়ালিটি वाला হি যে আঁচল সেটা মানে বহুত কোয়ালিটি আছে এটা দেখুন তার লো কোয়ালিটির হেলা এটা কম রেঞ্জ আসবা হেলে তার কম রেঞ্জরে তার কম রেঞ্জরে আসা এন্তা কম রেঞ্জে বিল মানে কম রেঞ্জরে নাই অতি কম নেছে হ্যাঁ অতি কম নো হেটে মিডিয়াম রেঞ্জরে মিডিয়াম রেঞ্জ দেখো হেলা তারপরে আমি হাজনি দেখামা পাট পাট শাড়ি গুড়া দো দেখামা হুম ওলা রাখবা পাট শাড়ি র পাটরে আমি মিক্স রু আরম্ভ করমা এ দেখুন মিক্স রু হি আরম্ভ করমা দেখুন এ দেখুন এ দেখুন আঁচল চল হেলা ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে 8200 রে 8200 টঙ্কারে তারপরে দেখমা এ দেখুন এন্তা কটন টিস্যু মানে আছে पूरा फुल कॉटन टिश्यू है पूरा फैंसी बॉर्डर टाइप रो है लेकिन फैंसी बॉर्डर नहीं है एंता टिश्यू जे पूरा तार चल भी ले दे इटा टिश्यू আছে आउ फुल बॉडी देखो एंता टिश्यू जे है आगते देखो ना এটা গুটে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে তারা চল এটা এন্তা আসবা ফুল বডি পুরা পুরি এন্তা আসবা হ্যালো আগে 4 পিস আছে 4 পিস কি আমি দেখাই দাও এই দেখুন আগে এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার দেখো এই ডিজাইন গুড়াক সব পাটরে আছে আমি এটা কটন টিস্যুরে বনা হয়েছে ফুল বডি দেখুন ଆଉ ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଏନ୍ତା ପ୍ଲେନ୍ ଆସି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା ଏନ୍ତା ପ୍ଲେନ୍ ଆସି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ସଫ୍ଟା ବାଲା এটা 2 পিস হইছে এটা 2 পিস হইছে আর গুটে যেন আমার যেন সে ব্লাউজ পিস স্টার वाले ব্লাউজ পিস রে যেন সফ্টা আসি এটা নাই আসি দেখো এন্তা দিছি তারপরে দেখবা তারপরে দেখমা এই দেখুন 8500 8500 টঙ্কারে 8500 রে এ দেখুন আঁচল চল হেলা ফুল বডি দেখুন মিক্স পাট দেখুন এটা 8500 পাট এটা যদি রেমন্ডানো 8500 গুলশান দান মিলুছি দেখুন মার্কেট এটা 9500 নু কম লাগি ন এই দেখুন আ গুটে ডবল বর্ডর দেখুন ডবল বর্ডর নই আজ্ঞা সিঙ্গেল বর্ডরে এটা দেখুন আঁচল চল ফুল বডিটা দেখুন কেতে শাইনিং মারুছি দেখুন শাড়িটা 9500 রে পুরা হাই কোয়ালিটি वाला তারপরে এই দেখুন কলর দেখুন কেনটা দিছুছি বহুত সুন্দর দিছে দেখুন আঁচল এই দেখুন ফুল বডি দেখুন দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন রয়েছে 9200 মাত্র 9200 টঙ্কারে আপন মানে এটা নেই পারবে রেমন্ডা গুলশান ভাইরাঙ্কর দোকান রু প্লেনটা মানে বিল আমন তিসি আজ্ঞা প্লেনটা মানে না দেখাবার এই দেখুন প্লেনটা মানে বিল তিসি নাই দেখাবার প্লেনটা মানে হলা তারপরে দেখমা এই দেখুন এটার আপন হাফ টিস্যুরে বইত দেখিথিবে পিচ কলর দেখুলো আমি যেটা ভাইরাল ডিজাইন হলা এই দেখুন তার মিক্স রে রানী ব্লু রে দেখুন এই দেখুন আঁচল ফুল বডি দেখুন এটার হাফ টিস্যুরে আমি দেখাও দিলাম আমার এটা মিক্স পাটর আছে তার মিক্স পাটর এটা আসি যাইছে এটা আসবা 8900 টাকা মাত্র 8900 রে কেতে সুন্দর কালেকশন দেখুন আজিকা যেটা আপন ডিমান্ড করলে পাট শাড়ির কালেকশন কিছু কিছু আপন খালি আইডিয়ার লাগি দেখাবা বাকি ভিজিট করবে দোকান কি সেই কালেকশন সব দেখি পারবে দেখুন এই দেখুন গোটে ডিজাইন
बहुत ही सुंदर लाଗୁଛି कलेक्शन एटा देखो आंचल आंचल हेला फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागबा देखो 9000 रे 9000 टंका रे देखो आप नहीं पारबे ये देखो ना गुटी ये देखो केते बढ़िया सप्ता वाला इटा ये देखो आंचल फुल बॉडी देखो पूरा बॉडी देखो 9500 रे 9500 टंका रे देखो आपण तापरे आमे ओरिजिनल लड़के टिके जिमा मिक्स पटाव भी अछि लेकिन यहां मिक्स पाटा बहुत अच्छे लेकिन हमें ओरिजिनल लड़के टिके जिमा 2-4 कोन ओरिजिनल बिल देखाई देमा ए देखो ओरिजिनल लाइट गुड अलगा प्रकार ही ओरिजिनल और लाइट अलगा आसबा ना ए देखो तार आंचल फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखो ए देखो एते बढ़िया दिस एटा आसबा 17000 टंका रे आपण देखुंडा नहीं पारबे अरे मंडा गुलशन में दांकर दुकान रो देखो 16500 देखो ना अच्छा मात्र 16500 रे प्योर पाटो जेने देखो नि साड़ी माने देखो मार्केट 18000 19000 चलला न 16500 रे अपन रेमंडा गारू नहीं पारबे ए देखो आ गुटे प्योर पाटो साड़ी 16200 16200 रे 16200 ये देखो ऑफर रेट के ऑफर रेट इटा 16000 ऑफर रेट इटा हला तापरे देखामा ए देखो गुटे हाफ टिश्यू रे देखे दउचे ए देखो ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखो हाफ टिश्यू रे देखो जीवजंतु वाला ए देखो आंचल ए दे ब्लाउज पीस हला ए देखो पूरा फुल बॉडी देखो देखो 18800 टका 18800 टका देखो आप नहीं पारबे आप देखुछन रेमंडा गारू संबलपुरी साड़ी ए देखो ना गुटे डिजाइन लाइट कलर रे अछि लाइट कलर गुटे अलगा प्रकार ही लोग पसंद करछन देखो आंचल आंचल हला आ बॉडी देखो प्योर पाटो रे एतकी बढ़िया सुंदर दिसबा देखो लाइट कलर रे 18000 टंका रे 18000 पारबे सब बछा बछा खास कलेक्शन पूरा बछा कलेक्शन माने है ए देखो आ गुटे एटा वायरल कलेक्शन देखो ताकर ही डिजाइन एटा देखो ई डिजाइन अपन कहीं भी ना अपन ए देखो हाफ टिश्यू रे रे अछि आंचल फुल बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया दिसुचे बहुत सुंदर दिसु 19500 टका मात्र 19500 टंका आपण नहीं पारबे तापर देखमा हला तापरे देखमा हमें ए देखो गुटे कलर क्या इंग्लिश कलर के ए देखो ये देखो ना चला ए देखो ब्लाउज पीस वर्क देखो बॉडी देखो एंता दिसुची ऑलिव कलर रे अछि रेड धनिया आंचल रे अछि बहुत बढ़िया लागबा कलेक्शन बहुत ही सारा अछि लेकिन सब कलेक्शन तो वीडियो रे शो करिना होय आपन आ तीनटा कलेक्शन देखो जे मैं आपन को देखून खड़ा टिके डीप अछि ए देखून एटा टिके लाइट एटा हेतनु लाइट आसबा देखून एटा बिल ब्लाउज पीस वर्क आसबा हाफ टिश्यू रे देखो आंचल ब्लाउज पीस आंचल हला आ पूरा बॉडी रे देखो शंकर ई डिजाइन दुही थिर भितरु एटा पूरा डीप आसबा ए देखून देखो पूरा डीप आसबा देखो पूरा डीप आसबा एंड फैंसी कलर माने यानी जहां ही पसंद करो हां ए देखो आंचल अब एटा भी देखो हाफ टिश्यू एंड सुंदर कलेक्शन ए प्लेन ब्लाउज पीस आसबा आपण माने गुलशन मिर दांकर दुकान रो नहीं पाबे अभी बहुत सारा कलेक्शन अछि आपण माने दुकान का सो जे सब प्रकार बिहागरिया सेटअप नेबेला आपण को ऑफर प्राइस से मिलबा काका गिफ्ट माने अछि सेटा माने दुकान के आबे बेले जानि पाबे 20000 गिनले एटा गुटे फ्री सेटा गिनले सब हां सब अछि ऑफर माने भी कंटिन्यू चाली छे उठोन काहे ही एंता ऑफर ना मिलबा आपण माने सस्ता दाम रे घिनु ता से ऑफर रो भी लाभ लाभ उठो तो रातिला आजर वीडियो आपन के कमेंट रे कोन भला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करबा फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो जय मां।